Ayan po guys, ang ating dinner. Ayan. Haros kaldo. Ayan. Tapos lumpiang Shanghai. Ay, lumpiang gulay pala. Tapos, Tocino barbecue. Tocino barbecue daw to guys. Tapos, dalawang water. Ayan. Ganda ng kanan nila. Ayan. Lumpang gulay. Ayan siya. Ayan po guys. Tara, kain pa tayo. Ayan po guys. Kain pa tayo. Ayan. Sensya na guys. Hindi ko dala yung stock ko natin eh. Grabe yung arascaldo nila dito guys. Yellow. Turmeric. Overload sa topping po guys. Ayan. Ayan. Try natin yung Shanghai po nilang gulay. Ayan. Ito po, salamat. Sarap ng lumpiang gulay po nila. Tapos, i-try din po natin to guys. Yung kanilang chicken tocino na barbecue daw. Sarap po. Ayan po guys, ang ating dinner. Thank you guys for watching. Bye!